Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, sebagakan selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, all of our smart students. How are you today, honey? Yeah, we do hope all of you are fine. Welcome to English class, especially Smart School program South Sulawesi Province. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdaski. Yeah. I am Rita Asminarsih and me, Lidiawati. Hi, my smart student. Yeah, Mom. Yes. It is about at 11. Yes, too tired now. Too tired? Iya. Yes. Okay. How about we do ice breaking, Mom? Yeah. Do you have any idea? Of course, I breathe. Okay. Can you guide it? Okay, never mind. Okay. Okay, smart student. Now we will do to ice breaking. If I say banana dance, do like this. Yes. After that, if I say peel banana, peel cut, banana. cut. After cut, you eat. Yeah. Eat banana, eat banana. After you eat, shake. Yes. Like this, yeah. Shake. After that, and the last, Yes. we out it, the boom. Yeah. Boom. Banana. Boom. Okay. Okay. Like that? Yeah. Okay. Okay. Are you ready? Yes. Okay. 1, 2, banana dance. Peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, boom banana, boom banana. That's all. Okay. Are you happy? Yeah, happy ya. I think all of our smart students happy. Ya, Ma'am ya? Okay. Give it booster ya now. Okay, to ya. study Applause, English. Ma'am ya. Okay. Yes. Okay, Ma'am. Yeah. Okay. Now, sometimes yeah, Ma'am, it's hot now, yeah. Oh, it's hot? Yeah. Oh, I'm so sorry, Ma'am. Yeah. Could I turn on the air condition, please? Okay, thank you, ma'am. But before you turn on the air condition, could you help me to close the door, please? Oh, yes. Okay, Mom Lydia. How about now? It's getting better, ma'am. Thank you very much for ma'am for your help. You are kind. Okay, thank you, Mom. Yeah, we are a social human. I think we should always help to each other. Yes, ma'am, I know. But sometimes our students, Yes. they are not able to use expression how to offering and asking help. Oh, yes. Okay, Mom. All right. By looking this condition, our material is offering and asking for help.
Okay, How about smart. let's start? Okay? Okay, smart students. Now we will learn two learning goals. Okay, the first is you are able to identify expression of asking and offering help or service. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku semua smart student ya itu mampu mengidentifikasi ya Iya, benar, Mam. ungkapan Iya, mengidentifikasi. ya menanyakan atau dan menawarkan pertolongan atau bantuan. pelayanan. Yes. Iya. Okay. Next, the second, Mom ya. Students are able to use expression of asking and giving help services in daily life. Oke. Jadi, Mom, setelah pembelajaran ini diharapkan ya anak-anak kita, our smart student are able mampu menggunakan ungkapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi practice your speaking ya, dipraktekkan speakingnya ya to your friends. Oke. Okay. Now, asking for help. Apa sih itu asking for help? Iya. Is one expression which states that we ask and provide assistance to someone. Yes. Jadi meminta pertolongan itu adalah salah satu ungkapan ya, di mana kita menyatakan meminta pertolongan kepada orang lain. Yes. Oke. Nah, when is the expression used? Dia ungkapan meminta bantuan ini kapan sih digunakan? Ya. Jadi this expression is used when we want to ask for help to someone. Jadi ungkapan ini digunakan ya, Mom ya, ketika kita mau meminta bantuan kepada orang lain. Yes. Okay, I see. Okay, there are few model verbs that are really helpful when asking for help. Jadi ada beberapa model kata kerja ya, yang betul-betul sangat menolong ketika kita meminta bantuan. Meminta bantuan, benar. Misalnya kata me, can, could, and would. Oke, jadi ini adalah beberapa modal verb ya ketika kita gunakan untuk meminta bantuan kepada seseorang. Betul. Yeah. Well, my smart student, we will continue the next slide. Nah, may ya. May ini, Mom, tadi modal ya, modal verb yang digunakan untuk meminta bantuan ya. There are three sentences here ya, Mom. Ada 3 contoh di sini ungkapannya. Okay, please, Mom. May I borrow your dictionary? Yeah. May I ask ya something for you? Ya. May I have your hand? Yes, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh modal yang digunakan untuk meminta bantuan, yaitu modal verb may. Oke. Oke. Next. Using modal can is asking for help. For example, can you help me? Which mean are you able to help? Jadi kata can ini ya, modal can ini ketika kita meminta pertolongan artinya kita mampu menolong mereka. Nah, misalnya kata can I borrow your English book? Ya, can you help me? Ya, can you open the window? Can I use your pen? Can you take a ruler for me? Yes, oke. Jadi ini ada beberapa contoh yang menggunakan modal verb can. That's right. Ya, when you use can, jadi ketika anak-anakku menggunakan can berarti ini maknanya you are able, mampu. Atau bisa. Next, could. Kata could you help me? Ya, could you lend me your money? Could you tell me the shortest road to smart school? Could you help for a second? Okay, could you please give me a hand? Yes, okay. Okay. Next, using modal would, Mom. Yeah, using modal would in asking for help. For example, would you help me? Which means, are you willing to help? Jadi kata modal would ini akan berarti ya, kita akan kan berarti akan memberikan pertolongan. Misalnya, would you come to my birthday party tomorrow? Would you pass me the salt over there? Would you like to go with us? Would you mind washing the dishes? Ya, that's examples. Iya, jadi ini beberapa contoh ya, Mom ya, yang menggunakan modal verb yang memberikan makna ya untuk asking ya, yang biasa digunakan. Gitu. That's right. Nah, ini Mom langsung ada prakteknya di dialog 1 ya, Mom. Iya. Hello Miss Ratu, you look so busy. May I help you? Yes, I am. Could you please bring students some more books on my table? Sure, and where should I bring it to? Please bring the books to your class and say sorry to your friends that I may come late to the class.
Ya, oke, Miss Ratu. Is there anything else? No, it's enough. Thank you very much for your help, Anita. You're welcome. Nah, Oke. Mem, di sini sudah ada ungkapannya ya, Mem ya. Kita Ya. cek kira-kira our smart student itu sudah bisa nggak mengidentifikasi. Oke. Ya, silakan. Ayo, siapa yang bisa mengidentifikasi? Ya, yang mana yang menyatakan ada ungkapannya di sini? Ya. Ya, yang mana ini ya? Ya, kata could Oke, you. Could you please? Oke. Yes. Oke, very good. We will continue the next dialogue. Kita lanjut ke dialog Dialog 2. kedua. Oke. Ya, oke. Of course saya it's me for the first ya. Yes. Excuse me, I have a favor to ask. Could you help me carry this heavy box to my car? Of course, I'd be happy to assist you. Where is your car parked? It's just around the corner in the parking lot. Thank you so much for your help. Yes, Mom. Nah, di sini juga sudah ada ungkapannya ya, Mom ya. Mhm. Yaitu, could you help me? Ya, jadi kata ini ya. Ini could you untuk help? menerima ini ya, Mom. Ini Ya. ini. Could you help Oh, me? sorry. Yes. Ya. Oke. Ya, oke. Oke, my smart student, can you understand? Sudah bisa dipahami ya? Yes, oke. Good. Next. Oke. Dialogue 3. Yes. You are the first. Good morning, Lydia. Could you help me with the new coffee machine? Sure, no problem. What can I do for you? There are so many places to put the paper. I never know where it goes. How many pages do you need to copy? I need 3 pages. It's the weekly financial report. Okay, I put the 3 pages here, right. Yeah. Now select the number of copies you need. Yes, okay, thanks. So, you can identify my smart student. Sudah bisa mengidentifikasi ya di sini. Kira-kira mana yang ungkapannya meminta Minta. bantuan ya? Ya, Iya. Oke, very good. Sudah Ya, ada ada responnya kata- ya di kolom komentar, yaitu Mhm. bagian pertama. Ya, Could misalnya? you help me with Oke. the new copy machine? sorry. Ya. Yes. oh, Not that's not. Okay. Ya. Okay, sorry. Iya, Ya. Oke. Hmm. Jadi, could you help me with the new copy machine? Okay. Oke, my smart student, we will continue. Mhm. Do you agree? Yes. Oke, setuju ya. Kita lanjut. Okay, offering help. Yes. What is the meaning offering help? Hmm. Is Oke, my mhm. smart student, after we talk about asking for help, now we will continue to the offering next help. material. Yeah. It is offering help. help. Okay. Yes, ma'am. Offering help is an expression to give a help to someone. Jadi offering help itu adalah menawarkan ya, menawarkan bantuan kepada seseorang. Seseorang. Iya. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, silakan dibantu ya. Yes. Jadi ditawarkan bantuan. Mhm. Oke, Okay. next. How to offering help? Ya. Yeah, there are two kind. The Iya. first it's affirmative and the second interrogative. Interrogatif. But how the affirmative? Yes, afirmatif. When offering help in the Mhm. form affirmatives, Mhm. it means that we talking about affirmative ya, Mam. Oh, Jadi I see. afirmatif di sini bentuknya adalah dalam bentuk positif. Positif. Oh, I Yes, see, I see. positif. Yes. Okay. And the interrogative is when offering help in the form of interrogative, Yes. it means that we are talking about interrogative. Yes. That way, offering help in the form of interrogative means to tell something to be helped. Jadi, ketika Ya. kita menawarkan bantuan ya, Rita, itu dalam bentuk interrogatif berarti kita Ada kata question mark. question mark, Yes. kemudian Ada diawali tanda dengan tanya. kata tanya. Iya. Oke. Modal tanya ya. Modal. Ya, modal Nah, verb di Ya, depannya. kata-kata apa sih yang bisa digunakan kalau dalam bentuk afirmatif, Mem? Ya, we will see the Contohnya? next slide Oke. ya, Mem. Iya. Yes, oke. Nah, ini afirmatifnya ya, Mem ya. Oh Jadi, ya. for example, let me. Mm-mm. Ya, izinkan saya. Oke. Ya. Let me help you with your work. Oh, ada juga kata I will ya. Ya, I will go to the school for you take your bag. Yes. Oh, saya akan ke sekolah untuk mengambilkan tas kamu. Iya. Baik banget. Oh, ya. Kemudian Ya. I can. Ini menyatakan mampu. Ya, berarti daya able, mampu ya. Oke. I can go buy some
some food if you want. Oh, Ya. Oke, ada juga yang bisa digunakan dengan kata would ya. Jadi I would be happy atau I would be glad Glad to. to, Misalnya ya, I would be happy to help with your presentation. Ya, or ya. I would be glad to help with your presentation. ya. Iya, saya senang membantumu Oke. ya untuk presentasimu. Oke. Ya. Oke, my smart student, can you How understand? about interrogative? Interrogatif, Mam? Oke. Oke. Interrogatif. Oh, Nah, look at ya. Interrogatif. Di sini ada may, Mam. oke. May I, Aha. ya. May I help you? Oke. Bisakah saya bantu? Ya. Atau bisa juga kita gunakan kata would you like me to? Misalnya, would you like me to bring your bag? Iya. Izinkan And the saya. next shall I. Ya. Shall I help you with your work? Oke, atau kata can I? Yeah. Can I get a glass of water? Yes. And the last, do you want me to? Do you want me to call your mother? Nah, Iya. untuk diingat ya, Mem, Yes. kadangkala kalau kita menggunakan kata do you want me to, Yeah. itu kita jawaban yang kita Respon, atur yes. responnya itu agak meragukan. Mau Yes. nggak ya? Mau nggak ya? Still Makanya kita, ya, that's right. Iya. Jadi oke. kita menggunakan kata do you want to. Iya. Oke, ini ada tadi sudah bagaimana caranya. Sekarang dalam bentuknya ya, bentuknya itu apakah dia dalam bentuk formal atau informal? Oh yes. Kalau dalam bentuk formal seperti apa, Mem? Yes. May I help you? Oke, atau would you like me to help you? Shall I help you? Should I open the window? Iya, jadi ini adalah contoh ungkapan menawarkan bantuan dalam bentuk formal. ya, Formal, Mam. oke. Yes. And remember, ingat, there are some. Hanya beberapa saja. There are Oke. some examples ya, Mom ya. Ya. You can find in another source. Jadi Oke. bisa mencari di sumber lain ya. Ya. Bisa di bukunya ya, atau by watching YouTube maybe ya. Mhm. Oke, how about informal? Yes, informal. Oke, oh ada bisa kita gunakan contohnya, do you want me to help you? Ya, can I get you some paper? What if I help you doing the homework? Have some snacks? Drink? I'll buy an umbrella if you like. Oke, I see Iya. now the difference in formal in informal. Yes. Kalau formal ya, Mem ya, kita bisa gunakan ketika kita bertemu kepada orang yang lebih tua ya, Yes. dan kita atau situasinya. Yes, Ya, oke. lihat situasi. I think our smart student can differentiate them. Saya kira sudah bisa membedakan when we use formal and informal. when we use informal. That's right. Iya, oke. Oke. Next, ya praktis ya, Mem ya, Oke. praktek kembali ya, Oke. dengan menggunakan ungkapan menawarkan Menawarkan. bantuan. Oke, Yes. how about I be Ani and you are Nia. Oke. Okay. Hi, what are you going to do? I'm going to water my flower. Nevertheless, I must take my mother to see the doctor. She got headache. Can I help you to water your flower? I will be glad if I can help you. Okay, thanks for your kindness. You can take the water over there. I will do it. Thank you very much. You're Nah, welcome. di sini yang mana, Mem, kira-kira ungkapan menawarkan bantuannya? Oke, kita lihat ya kata mana Ya. ya, kalimat mana ya yang menawarkan bantuan. Tadi kita sudah belajar kan Ya. ada kata can, could, may, dan iya. would. Nah, Nah, sekarang mana? Ayo Oke, kita. boleh ditulis di kolom komentar ya yang mana menyatakan ungkapan menawarkan bantuan. Iya. Oke. Oke, very good ya. Sudah benar ya, Mem ya? Iya. Sudah ada yang menjawab, Iya. yaitu can I Ya. help you ya. Bisakah saya membantumu untuk menyiram bunga. Jadi si Ani ini menawarkan bantuan ya Iya. kepada Nia. Iya. Nah, di sini, Mem, kalau dilihat tadi kan sudah ada responnya ya, Mem Ya. ya. Ini ada declining, ada menolak, kemudian ada menerima ya. Ya, Jadi kalau accepting. oke, thanks for your kindness, berarti otomatis ini adalah menerima Accepting. ya. Yes. Oke, good. Any more dialogue? Yes. Okay, Dialogue dialogue 2. 2. Yes. I am Ti. Oke. Hi Euro, you look so busy. I prepare for my doctor's birthday. I just want to make it an amazing party. Let me help you to make an amazing party. You just need some money and I will help you to choose the best gift. Oh, thanks, but
I can handle it. Okay, do your best. Fighting. Thanks. Nah, yuk sekarang kita identifikasi kembali ya. Kira-kira mana ungkapan ini apa? Menawarkan bantuan ya? Ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan ada afirmatif ya, Mam ya? Iya, betul. Ada afirmatif. Menggunakan kemudian kata apa lagi? ada interrogatif. Ya. Nah, di dialog 2 ini kira-kira yang anak-anakku dapat apakah afirmatif atau interrogatif? Ya. Ayo, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar ya, Mam ya. Ya, Silahkan betul. Mam dicek, Mam, apakah sudah benar? Oh ya, ada yang menjawab benar ya. Oke, jadi kata kuncinya tadi kalau interrogatif kan pakai kayak question. Iya, kan, question mark. Ya, oke, sekarang ada enggak? Berarti kalau tidak ada, berarti dia dalam bentuk afirmatif. Afirmatif atau positif ya, Mam Iya. ya. Yes. Jawabannya rata-rata sudah benar itu, Betul Mam ya. sekali. Ada Yaitu, kata let me help. you. Oke, Oke. we give applause for Yes, our okay, very smart good, ya. student. Oke. Nah, waktunya untuk kuis. Iya. Oke, Mam Lydia. Aha. Ya, I believe all of our smart student can understand about the material. Yeah. And now the time is for Quiz. Yes. Oke. Number Next. quiz. Sure. Yeah. Would you like me to open the window for you? Yes, please. It's very hot inside. Yes. The underlined sentence expresses ya. Ya. Yang diminta adalah yang Digaris digaris bawahi. bawahi. Itu ya, Mam ya. Ya. Yes. There are, what is your answer? Kira-kira apa jawabannya ya, Mam? My Ya. student. Yes. Apakah A, asking help, or B, offering help, Yes. or C, refusing something, Or D, accepting an offer, and the last part E, asking an opinion. kira-kira Ya. jawabannya apa ya? Kita lihat siapa yang menjawab. Ya, oke, you can raise your hand. Boleh angkat tangannya atau Oke. bisa menuliskan jawaban di kolom komentarnya ya. Oke, Luwu Timur barangkali? Oh yes, Oh, ada juga Enreka, iya, Makassar. yes, good. Oh, Ya. ada juga dari Takalar, Mem. Oke, good. Oke, Yes. Maros. Oh, ada ini. Ada yang sudah menjawab, Mem, ini. Yes. SMA Part D. B. Iya, dari 9 Jeneponto. Oke, Iya. SMA Jeneponto. Oke. Answer B. Ada Yosua juga nih. Yosua B juga, Mam. Oh iya ya, SMA 12 Wajo. Jawab juga B. iya, Jadi most oke. of them answer B ya. Iya. Kira-kira jawabannya yang benar apa, Ma? Ya. Sudah benar semua ya untuk our smart student there ya. Oh, Sudah, ya. Aplaus dulu ya, Mam ya. Oke, really smart students ya. Oke, good. The next. Jadi Number jawabannya B. 2. Nah, sekarang Yes. percakapan Ella dan Mom. Yes. Mom, do you need some help? You look so busy this morning. Yes, of course, dear. I need another pair a hand to wash the dish. Jadi di sini yang ditanyakan apanya, Mem? Ya, kata Yang yang digaris digaris bawahi bawahi, ya, menunjukkan iya. ekspresi apa, ungkapan Of apa. course, dear. Nah, Aha. di sini adalah merupakan respon ya, Mem? Ya, betul. Respon. There are two respon ya, Mem? Ya, Ada negatif Ada and positif. Iya, Betul. menolak Dan dan menerima. menerima. Iya. Oke, jadi yang digaris bawahi ungkapan apa? Boleh dituliskan di kolom chatnya. ya, apakah accepting help or Offering help. Ya, refusing help Looking for something. or asking help. Oh, Iya. sudah ada yang menjawab, Mem. Coba Wow, lihat. luar biasa ya, Mam ya. Semangatnya ya, Seman 9 Jeneponto, Seman Ya, 18 Bone. Ya. Yosua lagi menjawab. Wah, Kemudian hebatnya ya Yosua. SMA ya Jessica, SMA Iya. 30 Bone loh, Mem. Ada juga yang menjawab. Wow, luar biasa partisipasinya ya. Yap. Iya, oke. Ya, you are right ya. Jadi benar ya, Mam. Ya, jawabannya adalah Part A. accepting, menerima. Iya. Oke deh. Luar biasa. Aplaus dulu ya, Mem. Iya, Luar biasa ya. Masya Allah, hari ini ya, Mem, betul-betul semangat luar biasa. anak-anaknya. Jadi insya Allah nanti dalam percakapannya our smart student can practice Yeah, ya in daily that's life. right, Yes, that's right. Oke. The next nomor selanjutnya. Oke. Number 3. Number 3. Yes. Oke. ABJ David ya. Oke. Oke. Hi Jen, do you want me to buy an ice cream? Oh, great. Bla bla bla. I love one. Nah, yang di sini yang mana mau diisi? Yaitu Ya, yang titik-titik ya. Yang blanknya ya. Iya, yang titik-titik. Blank. Ini nih, Aha. yang titik-titik. Apakah jawabannya yes please or Don't bother? not for me? Ya. No thanks. Never mind. Iya.
ini merupakan respon ya. Mhm. Apakah responnya kalau kata di belakangnya itu adalah I love one? Ya. Apakah menolak atau menerima, menerima, ya, Mam? ya. Ayo kita cek jawabannya Iya. our smart student ya, Mam. Ya? Oke, siapa saja yang menjawab kali ini? Iya. Oke, kita lihat SMA apa? Oh, Janet Ponto, Mem. Ya, menjawab iya. A, Seman 30 Bone. Ini Smart juga Janet jawab Ponto, iya. Part A. Oke deh. Alhamdulillah berarti ya. Berarti anak-anak memang ya cepat menangkap dan Iya. memahami apa yang Alhamdulillah ini. ya. Iya. Jadi insya Allah ini setelah materi they will practice ya. Oke. They will practice Ya. with their friends of course. Oke. Yes. Oke. Oke, right. The answer is part A. Ya, oh great. Yes, please. Yes, Oke, please. applause. Okay, Yes. that's right. Next. Yes. The next. Okay, you're carrying two bags and you're nearly home. When someone offers help to you, you don't want help and say. Jadi ini ada kasus ya, kisah Mem ya. Nah, ada yang membawa jika misalnya menderita membawa 2 tas, Iya. tapi rumahnya kan sudah dekat. Iya. Nah, ketika seseorang Ada yang baik hati. Iya. terus? Ada seseorang yang baik hati menawarkan bantuan ya, Mam. Tapi kan sudah dekat, Mem. Iya, jadi Oke. saya nggak Nggak enak perlu ya, ya, saya iya. belum membutuhkan. Iya. Saya belum membutuhkan bantuan Iya, itu. betul. Berarti menolak ya, Mem? Iya, that's right. Oke. Kira-kira jawabannya apa, Mem? Ayo kita cek yuk. Iya. Ayo, halo. My smart student. Apakah Which one actually do you I'm choose? fine? Yang mana thanks? dipilih? Part A. Actually Maybe I'm fine, thanks. or oh, ada yang angkat tangan, Mem. Ya. Itu SMA 2 Bone. Kira-kira hai SMA 2 Bone. Hai. Do you want to answer Ya. it? Say hello to your teacher. Salam ya. Salam Iya. kami buat guru-guru kalian di sana. Oke, next. Iya. Any more? Oke, SMA 2 Bone bisa open mic-nya sayang, Bu. Ya, dibuka mute-nya ya. Iya. Ayo. Dan siapa yang mau ngomong? Bagian apa pilihannya? SMA 2 Bone kira-kira mau Hai. menjawab ya. No? Oh, yes, part A. Betul. Iya. Ya. Part simbol E ya. ya. Yes, oke. Aplaus buat Oke, SMA 2 Bone. Yes, Good. right. Thank you Sudah for betul ya. join. Jadi di sini adalah Part part A. A. Actually, Oke. I'm fine, thanks Oh, ya. sama jawabannya SMA 18 Yes, Bone. SMA oke. 16 Bone juga menjawab ya, Mem? Iya, jadi ini adalah ungkapan menolak yang Iya, sopan. Ya, betul ya, dengan polite. Yes, oke. Next, Mem, any more? Yes. We still have question. Oke. Oke. Hello, Jen. Where have you been? Hi John, I just bought few kilograms of apples in the market. Oh, do you need some help to carry the apples? Bla bla bla. Berarti Oke. responnya, Mam ya. Ya, responnya. Jadi responnya di sini boleh saja accepting, ya, Mam. ya. Boleh saja menerima, and boleh juga declining, Oke, menolak, oke. ya. Nah, kira-kira yang mana yang paling cocok ya? Ya, betul. Part A, I don't know. Oke, B, of course, that's very kind of you. Part C, goodbye. Why? Part I B. will help you. Ya. Part E. Oke, kira-kira apa ya? Mereka jawab apa ya, Mbak? Yes. Ayo, boleh raise hand ya. Oke, Siapa yang SMA bisa? Luwu Timur, Mem. Ada yang menjawabnya. Wow. Katanya B. Iya, part B. B. Iya. 16 Bone menjawab Ya, B. Jene too. Ponto. SMA 9 Jene Ponto Part juga B. menjawab B. Yes. SMA 4 Luwu Timur, part B. Oke. Hi, my friends there. Oh, Yeah. I see. Yes. I come from Luwu Timur. So, Oh ya, I see. yes. Luwu Timur. Yes, part B, SMA 16 Bone. Iya, oke. Wow, wonderful, Mom ya. Iya. Our smart student today ya. Iya. Luar biasa, benar semua jawabannya ya, yaitu part B. Yes. Oke, the next. Oke, number Number 6. Yes. next. Oke. Yes, Ica. What's the matter? May I borrow your dictionary? I need to look up a new word. I'm sorry, I can't help you because I'm using it for doing my homework. Nah, di sini adalah di underline. Ya, Sentence lagi-lagi underline eksplisit. ya. Kira-kira ungkapan Mengungkapkan apa? Iya, betul. Ya. Apakah asking help? Part B, refusing of asking help. Or Ya. C, offering help? Ya. Or D, refusing an offer. In E, accepting of asking help. Iya, we write the answer ya, Mam. Kita Oke. tunggu jawabannya Iya, ya, Mam. betul.
Ya, you can raise your hand, boleh juga angkat tangannya atau boleh menuliskan di kolom komentarnya. Belajar dengan teknik ini Smart School ya, Mem ya, kayaknya menyenangkan ya. Iya, benar sekali. Anak-anak ya, jadi semangat menjawabnya. Kayak tadi ada beberapa. They are happy. Ya, of Yes. course. Ya, halo. Oke. Yes, sudah ada jawabannya yang Oh ya, betul. SMA 40 Timur, Mem. 30 Yes, Bone juga menjawab. yes. Oh, siapa lagi nih? 30 Bone, Jene Ponto, Makassar ada juga, Takalar. Iya. Ya, Wajo ada juga. Iya, SMA 7 aja. J, jawab B. Iya. Oke, different answer ya Iya. dengan yang lain. Oh, Ada jawab B. B. Ada yang jawab B, ada yang juga. Iya, ini Oke. jadi, pertanyaannya yang menolak ya. Ini Oke. right ini sudah benar ya, Mam? Menolak. Oke, menolak. Nah, menolaknya itu apakah meminta bantuan atau menolak tawaran? Iya, betul. Ya, Mam ya? Uh-uh. Iya, jadi we can eliminate. Kita bisa mengeliminasi atau Eliminasikan. membuang part A, Ya, kemudian part C, and part E. Ya. Karena ini I'm sorry ini pasti declining ya, Mam Ya, ya. betul. Tinggal masuk yang mana? Ya, Asking apakah help atau or- offer. Ya, we will back to the question ya, Ya, pertanyaannya. Oke, look at. May I borrow your dictionary? Bolehkah saya pinjam? Berarti meminta, iya, meminta ya. Meminta, Terus iya. jawabannya Jadi, kan dia bilang I'm sorry I can't help. Berarti dia because mah I'm using it for doing Iya. my homework ya. Dia menolak, Jadi kan? dia ini menolak ya. Jadi jawabannya yang paling benar adalah kita buang bagian, kan ada dua ya, ada dua Ada. variasi ya. Ya. Part B and Part D. D. Iya. Apakah Nah. asking or offer? Apakah Iya, dia asking meminta pertolongan atau menawarkan, Mem? Tadi? Iya, kayaknya masih ada yang sedikit belum Bisa. bisa membedakan Iya. ya. Differentiate between Asking asking and and offering. offer. Iya, kalau asking itu meminta Ya. Ya, identik Kalau biasanya offer, dengan subjek I. Kalau Iya. offer menawarkan. Ya. Jadi kita yang menanyakan kepada seseorang apakah kita mau membantunya kalau offer. Yes. Iya. Oke, Jadi jawabannya adalah apa, Mem? coba kita lihat apa jawabannya. I'm sorry I can help you because I'm using for my homework. Berarti jawabannya Iya. A, B, C, D, or E. Oh tadi kan sudah dihapus Iya, ya enggak? dihapus. Jawabannya adalah mari kita. Menolak of asking Help. Iya, part Berarti B ya, Mam, jawabannya ya. adalah Yes. B. Oke, good. Kita berikan aplaus dulu Mam, biar semangat Iya, lagi. yuk. tambah Iya, semangat. Oke. Masih Oke, ada masih- ya. Oke, any more? Number 7. yes. Oke. May I help you? Don't bother yourself. Oke. Thanks. Iya. Apalagi Mam yang ditanyakan? Oke, ini ditawarkan kan? Underline. Iya, ada underline, tetap Underline. yang kata yang digaris bawahi ya. Tadi kan cuma, boleh saya membantu kamu? Iya. Ya, nggak usah lah, nggak usah repot-repot. Iya. Nah, kalau ungkapan seperti itu, Menolak atau menerima, Mem? ya apa? Ayo kita lihat siapa yang membantu jawab, Iya. membantu menjawab. Iya. Jangan repot-repot gitu, mau Iya. dibantuin kan? Iya. Part A, asking help, ya, Mem ya. Ya, Part B, giving help. Part C, Mem? offering help or the Iya. refusing an offer Iya. or Jangan ini- repot-repot iya, berarti menolak. menolak ya, iya. Mem ya? Iya. Nggak usah repot-repot. Iya. Nggak usah repot-repot. Iya. Oke. Iya. Part A, asking help. Ya, Part B. jelas tidak meminta kan? Ah, Ya, berarti tadi sudah jawab- menolak, berarti iya. tinggal dieliminasi saja, Oke. Mem. Iya. Berarti Part jawab A, B, C, E dieliminasi. Tertinggal apa, Mem? refusing. Oh my God. Oke, good. Jadi part E ya. Sorry, part D ya. Ya, coba kita Oke. cek, Mem, jawabannya. Oh, our some of smart- them answer correct. Jadi Yes. kebanyakan menjawab D Oh, itu. Delta, yes. SMA 3 Parepare jawab D. Delta. Iya, Delta. Yes, That's you are correct. right. Oke, good, very good ya. Oke. Give applause, Mem ya. Yes, oke. Next. Nah, Mem, we have learned about asking and Offering offering help. help. And there are respon. Conclusion. Ada juga responnya. Ya. Mem. Declining And and refusing.
Yeah, declining and refusing, they are synonym. Accepting. Yeah. Mom. So the conclusion, definition of asking and offering help, Mom. An expression used to ask and give a help to others. Iya. Maksudnya Jadi, gimana itu, Mam? Digunakan untuk meminta ya, Ya, dan memberi bantuan kepada orang lain. Jadi asking dan offering, meminta dan menawarkan pertolongan itu adalah ungkapan yang kita gunakan ya untuk meminta dan memberikan pertolongan kepada orang lain. Iya. Oke, Mem. Apa sih fungsinya, Mam? Ini fungsi daripada ungkapan menawarkan, ya, dan meminta bantuan. Ya. To know how to ask, mengetahui bagaimana caranya meminta, ya. Kemudian menerima, accept. Kemudian ada decline a help, politely. Nah, ini Mem yang perlu kita remind, mengingatkan ya. Kita ingatkan untuk our smart student bahwasanya when you decline, ketika kamu menolak itu jangan lupa gunakan dengan kalimat-kalimat yang sopan, polite, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih, thank you. Iya, jadi meskipun ditolak betul. Thank you, terima kasih. Harus berterima kasih karena mereka sudah menawarkan bantuan pada kita. Iya, ini yang perlu ditanamkan ke anak-anak kemudian kita ya, perlu diingat lagi sama anak-anak kita bahwa ketika kita menggunakan ungkapan menawarkan bantuan, itu artinya kita care kepada orang lain. Peduli. Yes. Ya, we are social human ya, Mam. Kita ini kan manusia sosial. Betul. Ya? Mungkin saat ini we don't need maybe tomorrow we need help to us. That's correct. Yes. Betul sekali. Jadi intinya care. Yes. Next. Kita lihat lagi rangkuman tadi. Jadi expression of asking for help. Jadi ekspresi yang bisa digunakan ketika kita meminta pertolongan. Misalnya ada kata would you like to help me? Iya, can you help me? Ya, terus menerimanya gimana? Boleh menggunakan kata sure atau sure. Oke, no problem. Nah, kalau kita menolak, bisa kita menggunakan sorry, I can't. Atau sorry, I am busy. Deh. Nah, di sini Mom ya, accepting sinonimnya bisa receive ya, Mom receive. ya. Untuk diingat. Kemudian declining, Mom, sinonimnya bisa refusing ya. Atau rejecting. Yes, dan rejecting. Jadi my smart student, they are some of, hanya beberapa saja contoh ya. And our smart student can search, bisa mencari ya, atau sumber-sumber lain. Iya, betul. Ya. You can go to the library ya, Mam ya. Bisa pergi ke perpustakaan maybe, kemudian by googling. Atau mereka ketika senang nonton, kan anak-anak sekarang suka nonton, bisa dengar apa ungkapan-ungkapan yang digunakan ya. Mungkin dalam dialog di film itu ada kata-kata yang menawarkan bantuan atau menerima. I agree with you, Mom. Jadi sumber-sumber itu banyak ya, sumber-sumber belajar tersebut. Jadi ini hanyalah beberapa contoh saja. Oke deh. Next. Nah, sekarang ungkapan ketika menawarkan pertolongan. Nah, misalnya ya, can I help you? Let me help you. Kalau kita menerima bisa jawab yes please. With pleasure. Nah, kalau kita menolak, thanks but I can do it by myself. Atau kita bisa menjawab begini, thanks I can handle it. Saya bisa tangani kok. Iya. Jadi ini juga beberapa contoh ya, Mom, untuk offering help. Ya, betul Kemudian sekali. kalau menerima juga bisa yes please, dan ini hanya beberapa contoh. You can find the other source. Jadi bisa menemukan di sumber-sumber lainnya. Mom, untuk offering ini tadi ada afirmatif, ada afirmatif ini ya, Mom, menggunakan let me. Afirmatif. Nih, afirmatif. Diawali dengan kalimat positif ya. Berarti ini kalimat positif. Nah, kemudian yang kedua, Mem, ada interrogatif. Jadi dimulai dari kata tanya. Berarti ada question mark. Ada question mark. Ada tanda tanya di belakangnya ya. Contohnya like this ya. Dimulai dari kata tanya. Let me help you. Nah, remember ya, Mom ya. Biasa anak-anak kita itu kalau
berbahasa Inggris ya, kalau di structure itu kan harus benar ya. Berbeda kalau speaking ya. Ya, kalau speaking you understand, I understand, go on. Ya, lanjut ya. Ya, tapi kan kita belajar ini, Mem, bagaimana structure dari kalimat nah, itu. itu Mem ya. Ini namanya kan modal tadi ya sudah disampaikan. Ada could, ada can, ini semuanya namanya modal verb. Yes. Ya, betul. Jadi modal verb, namanya modal verb. Jadi after modal, setelah modal, apakah itu modal present? Nah, ini modal past ya. Can modal present, Present. Ya, could modal past. Ya, remember, ingat semuanya setelah modal itu selalu menggunakan kata kerja pertama. Iya, betul. Jadi setelah ini ada kata kerja pertama. Iya, betul sekali. Ya. Ingat ya. Nah, misalkan anak-anak kita biasa, saya akan di sini. Biasa I will hear. Mestinya I will be here. Ya. I will be here. Saya akan tepat waktu. Mem, biasanya juga I will on time. Nah, on time bukan kata kerja. Bukan. Nah, jadi I will be on time. Selain ya, jadi selain kata kerja, gunakanlah kata be di depannya setelah modal itu. Betul. Ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya, my smart students? Ya, jadi untuk penggunaan modal, setelah modal itu diikuti oleh kata kerja pertama. Kerja pertama, ya, betul bisa sekali. Present, modal present. Ya, bisa modal past. Yes, oke. Ya, I have one quote for them. Jadi untuk spesial for smart student. Oh my God, iya. Tadi kita kan belajar mengenai offering, asking and offering help. Nah, sekarang kita coba lihat quotes hari ini. Kindness is a language which the deaf can hear. And the blind can see. Jadi kebaikan itu ya, Mem, adalah bahasa ya yang orang tuli aja bisa mendengar dan orang buta bisa melihat dengan kebaikan itu. Iya, dengan kebaikan itu ya. Jadi kapan dan dimanapun, when someone need our help, ya, ketika seseorang itu membutuhkan kita, berikanlah bantuan. Betul. Ya, karena suatu saat juga mungkin kita membutuhkan bantuan ke orang lain. Betul sekali. Luar biasa ya, Mom. Hari ini banyak yang join semangatnya. Betul. Ya. Well, our smart student about our material, ya, asking and offering help. I think that's enough. Thank you and bye. See you the next class.